کی کلیکشن 26 یہ ملین ڈالر ہے پوری دنیا سے، اور ہاں 98 کم میں ہو رہا ہے، وہ ہر سال کم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ دیکھیں جب احمدیوں سے بات ہوتی ہے نا، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں ہیں، تو جی جماعت ترقی کر رہی ہے۔ اچھا جی، جماعت ترقی کر رہی ہے، ہم چلو انالائز کر لیتے ہیں کس حساب سے ترقی کر رہی ہے۔ جماعت کی تعداد بڑھ رہی ہے، انالائز کر لیتے ہیں۔ مرزا کی وفات ہوئی 1908 میں، ٹھیک ہے، 1908 سے 2008 تک جو تعداد بڑھ رہی تھی وہ سلو بڑھ رہی تھی، پھر 2008 تک نہیں، 1996 تک بہت سلولی بڑھ رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا 96 سے لے کر 2003 تک ایکسپونینشلی بڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں 8 کروڑ سال تک کے آپ ہو کو گئے۔ یاد ہوگا کہ مجھے یاد ہے کہ جب مرزا طاہر نے اعلان کیا تھا کہ جی آپ نے 1 لاکھ بیعتیں کرانی ہے، تو جناب فوری طور پہ ہمارے یہاں تربیتی کیمپ شروع ہو گئے۔ میں نے بھی تبلیغ کی ٹریننگ لی، ٹھیک ہے۔ اب جماعت میں لفظ تبلیغ نہیں استعمال کرتے، دعوت اللہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ تبلیغ استعمال کریں گے تو وہ اسکروٹنائز ہوں گے پاکستانی لاء کے تحت۔ تو ٹریننگ لی ہم نے بھی جناب، 1 سال گزرا، بیعتیں جناب پوچھیں کہ بھی کتنی ہوئی، 1 لاکھ کا ٹارگیٹ دیا تھا تو پتہ چلا جی 2 لاکھ بیعتیں ہو گئی۔ مرزا طاہر نے کہا یہ تو کمال بات ہے، 1 لاکھ کا ٹارگیٹ دیا، 2 لاکھ بیعتیں ہوئی ہیں، چلو پھر میں 2 لاکھ کا ٹارگیٹ دیتا ہوں۔ ایسی کوئی جاہل قوم ہے، انہوں نے کہا کہ جی 2 لاکھ کا ٹارگیٹ دیا ہے تو اب جو ہے بیعتیں وہ 4 لاکھ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 4 لاکھ کے بعد جناب بیعتیں بڑھ کے 8 لاکھ 16 لاکھ، ٹھیک ہے، بڑھتے بڑھتے آپ کو پتہ ہے کہ 2001 میں جو مرزا طاہر نے اعلان کیا وہ یہ کہ 8 کروڑ بیعتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی 8 کروڑ میں سے اس میں سے 4 کروڑ اور کچھ لاکھ صرف اور صرف بھارت میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو اب آپ اندازہ کریں، ایک بچی نے سوال کیا کہ پیارے حضور ہمارے احمدیوں کی تعداد کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ کروڑوں میں تو ہوگی، 20 کروڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ 20 کروڑ ڈاکٹر صاحب 200 ملین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی 200 ملین۔ ابھی آصف باسط باجوہ سے جب اس نے کویشچن کیا، یہ جو یہ ہے جرنلسٹ، نام مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا، تو اس کو جواب دیا کہ جی ہماری تعداد جو ہے وہ 12 to 15 ملین ہوگی، یعنی 12 سے کتنے 200 ملین کہاں اور کہاں، 12 سے 15 ملین، 15 ملین جو ہوتا ہے نا وہ 200 ملین کا 7.5% ہوتا ہے، 15 ملین، 1.5 کروڑ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 7.5 ملین 5% رہ گئی ہے جماعت، تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 20 سال میں 92.5% جماعت ریڈیوس ہوئی ہے۔ اس کو جماعت کی ترقی کہیں گے یا تنزلی کہیں گے؟ اس کو ڈراسٹک تنزلی کہیں گے، نہیں ان کیا کے کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، چندہ جو ہے نا ان کا کلیکشن وہ ساروگیٹ مارکر ہے ان کی تعداد کا، کیونکہ بالکل۔ لازمی ہے نا۔ تو اگر چندہ بڑھے گا تو مطلب تعداد بڑھی، چندہ کم ہوا تو تعداد کم ہو گئی۔ 98 میں مرزا طاہر کے مطابق 1 ملین تھے یہ لوگ، تو 98 ملین اس کی کلیکشن ہوئی۔ اب انفلیشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، 2024 میں نے خود ان کا چندے کا کمپیوٹر دیکھا، پوری دنیا سے ان کی کلیکشن 26 ملین سے کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس 1 ملین کو صحیح مان لیا جائے، وہ بھی اوور ایگزیجریشن تھی مرزا طاہر کی، تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 3 لاکھ سے کم ہونی چاہیے پوری دنیا میں۔ یہ دھوکہ جو ہے مرزا قادیانی تعداد کا دے رہا ہے، اس کا ڈاکومنٹڈ بات ہے، 1974 کی کارروائی میں لکھی ہے کہ 1898 میں انگریزوں نے اس سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں تمہیں اب مانتے، تو اس نے کہا 2-2.5 لاکھ تو ہوں گے، 2 لاکھ اس نے بتایا۔ 1901 میں سینسس ہوا تو ان کی تعداد جو ہے نا 1700 سے کم تھی،
جو اس کو مانتے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اپنے یاروں دوستوں کو کہو کہ کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلم لکھ دو، ناؤز باللہ۔ 1907 میں پھر انگریزوں نے مرزا قادیانی سے پوچھا کہ اب کتنے ہیں تمہارے ماننے والے؟ تو اس نے کہا کہ 4-5 لاکھ ہیں۔ تو انگریزوں نے کہا، اس مرتبہ دوسرا سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہیں۔ یہ سب کچھ 1974 کی کارروائی میں ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس نے کہا جی پورے انڈیا میں ہے۔ اس نے کہا کہ انڈیا سے باہر تو نہیں، کہتا انڈیا سے باہر بھی ہوں گے لیکن 4-5 لاکھ انڈیا میں ہے۔ 1911 میں دوسرا سینسس ہوا اور ان کی پوری تعداد 18,000 بھی نہیں نکلی، باوجود اس کے کہ حکیم نورے نے بڑی کمپین چلائی تھی کہ اپنے یاروں دوستوں سے بھی احمدی مسلم لکھواؤ۔ اس کے باوجود 18,000 سے کم نکلے، جبکہ مرزا قادیانی 1907 میں کہہ گیا تھا 4 اور 5 لاکھ کے قریب ہیں۔ یہ جھوٹ تو جب جس کو یہ بیچتے ہیں اس کو جھوٹا یہ خود بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جھوٹا خود بھی تھا بڑا زبردست قسم کا، اور ہر بات پر اس نے جھوٹ ہی بولا ہے، اور وہ تو ذہنی مریض بھی تھا، اللہ رحم کرے۔ تو یہ ڈاکومنٹڈ حقائق ہیں۔ تعداد کے بارے میں دھوکہ دینا مرزا غلام قادیانی نے شروع کیا اور یہ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ حالانکہ ان کی دنیا میں نہ کوئی ایسی تعداد ہے۔ اور سب سے لیٹسٹ جھوٹ پچھلے سال کے جلسہ یو کے میں جہاں ان کا خلیفہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا 45,000 لوگ آئے ہیں۔ ان کی مارکی کی کیپیسٹی جو ہے وہ 2,500 تھی میل کی، اور فیمیل کی 800 تھی۔ اب ان کی ٹوٹل کیپیسٹی تو 3,000 ہے، تو 45,000 کہاں سے آ گئے؟ وہاں ایلڈر شارٹ میں، جسے یہ حدیقۃ المادی کہتے ہیں، میں نے ایک کاؤنسلر میرا جاننے والا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم تو اس کی کرتے ہو نا، کیونکہ کاؤنسل ان کو کور پرووائڈ کرتی ہے، میڈیکل کور جو ایمبولینس وغیرہ، اور پولیس کور جو ہے نا سیکیورٹی کا۔ تو میں نے کہا یہ 45,000 لوگوں کا کور دیا تم نے ان کو؟ کہتے نہیں، they were not 45,000۔ کہتے ہیں 45,000 is the number of entry and exits، یعنی انہوں نے ایک گیٹ لگا رکھا تھا کہ جو بھی ایک آدمی اگر 3 دن میں یا 4 دن میں 30 مرتبہ باہر آیا گیا ہے تو وہ 30 آدمی گنے انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اور کونسل نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ تمہارے 45,000 آدمی تھے تو تم نے ہمیں بتانا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو انٹری ایگزٹ ہم نے تمہیں دیا، اور لوگوں کو کہا جی 45,000 لوگوں نے جلسہ اٹینڈ کیا۔ اتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ۔ اور کونسل کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم میکسیمم 5,000 کا کور چاہتے ہیں، ہمارے میکسیمم جو لوگ آئیں گے 5,000 ہیں۔ دھوکے باز شروع سے لے کر، اگر کسی کو شک ہے ایلڈر شارٹ کی کونسل کو خط لکھے اور ان سے یہ بات کی تصدیق کروا لے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کینیڈا میں انہوں نے جلسہ کیا، جلسہ سالانہ پچھلے سال، اس میں انہوں نے وہی ایگزیجوریٹڈ نمبرز کا اعلان کیا جی اتنے اٹینڈ ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ نمبرز کونسل کو پتہ چلے تو کونسل نے کہا کہ اچھا اسی لیے ہماری سڑکیں وغیرہ اتنی سارا جیم ہوئی ہیں، تو وہاں پر ووٹ آؤٹ کر دیا کہ اگلے سال کا جلسہ آپ جو ہے وہ یہاں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے مان سے ایک زمین لی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں قادیانی تھا تو میں اپنے ساس سسر کے ساتھ جا کر ٹھیک ہے اس زمین پہ دعا کرنے گیا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بابرکت کرے اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بابرکت زمین جو ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے بغیر گورنمنٹ کے پرمیشنز کے کانکریٹ کے پاتھ ویز بھی بنائے ہیں، اور کوئی ٹاور وغیرہ بھی لگایا تھا، تو وہ سارے کے سارے وہ بغیر پرمیشن کے لگائے تھے۔ تو ان لوگوں کو کافی اسکروٹنائز کیا انہوں نے، اور کونسلر کو جو میئر تھا اس کو اور چند کونسلرز کو انہوں نے تحفے تحائف اس طرح کے دیے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن آؤٹ آف
مطلب یہ کہ ایک ووٹ سے ان کو اجازت نہیں مل رہی کہ وہ جلسہ کریں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپیل بھی کی، اپیل کرنے وہ بھی اپیل بھی ناکام ہو گئی. تو اب یہ جو ہے جلسہ وہاں پر نہیں کر سکتے. آج تک یہ بیچارے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جلسہ کسی طرح سے ہو جائے. نہیں، اب ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بڑی تیزی سے گر گئی ہے. اب دیکھیں کیسے ان کو کوئی مانے. یہ تو خود جس پروڈکٹ کو بھیجتے ہیں اس کو جھوٹا کہتے ہیں. پہلے خود تو مانو مرزا قادیانی کو، پھر آگے آ کے بات کرو. جب تم ایک جھوٹا مرزا قادیانی پیش کرتے ہو، اور وہ خود بھی جھوٹا تھا، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، اور جب لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی فرستادہ کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ آدمی کو بھی جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اسے کیا ملے گا جھوٹ. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی زندگی میں تو ان کے 10-12 ماننے والے تھے. کسی نے، عیسائی نے آج تک تو یہ نہیں لکھا کہ جناب 10-12 لاکھ یا 10-12 کروڑ تھے. ایسا ہے اب دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے. لیکن جتنے جھوٹے لوگ آئے، جیسے مسیلمہ کذاب کو اس کی زندگی میں ماننے والے 12 مہینے کے اندر 2.5 لاکھ لوگ تھے. اس زمانے میں 12 مہینے کے اندر جنہوں نے مسیلمہ الکذاب کو مانا 2.5 لاکھ سے اوپر تھے. جنگ یمامہ میں 27,000 سپاہیوں نے اپنی گردن کٹوائی اس شخص کے لیے. اس کی فوج میں 50,000 سے زیادہ ٹرینڈ سولجرز تھے. مرزا قادیانی کے تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو وہ اس کے نوکروں سے بھی بدتر ہے. آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. مسیلمہ الکذاب کا، اسود العنسی کا، سقفی کا، طلحہ بن اسدی کا، سجاع بن حارث، بڑے بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے. میری یہ پیش گوئی ہے کہ 2050 سے پہلے قادیانیت کا پوری دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں آپ کو ملے گا، اور آپ کو قادیانی ڈھونڈنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. کیونکہ قادیانی اس لیے قادیانی نہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور اس کے کلیم کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. 90% قادیانی اس لیے قادیانی ہے کہ وہ قادیانی گھر میں پیدا ہوئے اور انہیں جاننے کی ضرورت نہیں پڑی. جب انہیں حقیقت پتہ لگتی ہے تو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی خامی ہے قادیانیت کی. قادیانیت کی سب سے بڑی جو ان کے حق میں ضرر نساں بات ہے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ تم ہی اصلی مسلمان ہو. اور جب وہ قادیانیت کو اسلام کے ساتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو وہاں تو کوئی میچ ہی نہیں ملتا انہیں. اسی لیے قادیانیت اتنی تیزی سے ختم ہو گئی ہے. مجھے کام پر جانا ہے، تو بہت شکریہ سارے بھائیوں کا. بہت شکریہ ساحل بھائی. تو مجھے اجازت دیں، یہاں دن نکلا ہوا ہے اب یو کے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آصف بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ بڑے دنوں بعد آپ ٹھیک ہے آئے ہیں. جی. بس وہ میں سب میں 2 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. میں کبھی اس آئی ڈی سے آ جاتا ہوں، کبھی اچھا اسی اچھا آئی ڈی سے. میرا خیال کل ہی آپ کا ذکر ہو رہا تھا براڈ پہ، ساحل بھائی. کوئی نہیں، ساحل بھائی کے پاس تو نمبر ہے میرا. ساحل بھائی آپ کو جب اچھا بھی بلانا ہو آپ مجھے ٹیکسٹ ہاں کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. او ماشاء اللہ جی. اچھا مجھے فیل ہوا علی بھائی اوپر آئے ہیں، وہ لاسٹ خان صاحب ہیں. خان بھائی یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساقی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں نائٹ رائڈر بھائی، آصف بھائی الحمدللہ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان کرم. ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ اپنا فضل کرے. آمین آمین. آج کی ٹاپک چل رہا ہے؟ ٹاپک تو مختلف ہی چل رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب گئے ہیں ادھر سے، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ. اچھا اچھا. تو بس آپ کو تو پتا ہے نا، وہ قادیانیت کا وہ پورا وہ پھر نقشہ کھول وہ دیتے ہیں. قادیانی اسپیشلسٹ ہے نا؟
या उनको तो पूरी पूरी जो है वो इबारतें याद हैं। हाँ जी बेसिकली वो झूठ स्पेशलिस्ट हैं खास तौर पे जो है ना, कि जो झूठ बोले गए हैं ना, बड़े बड़े मेजर झूठ बोले गए हैं। अब वो जो कार्रवाई है, हम भी आजकल पढ़ रहे हैं उसको, कार्रवाई को, तो ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। यानी साकिब भाई जी जी जी, मिर्ज़ा नासिर साहब कहते हैं कि मतलब आप अकल इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, यानी मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं, ये क्वेश्चन किया है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं? दिमाग इस्तेमाल करना मना है, मना है, बिल्कुल मना है। हाँ, मैं ना आपको अल्फाज सुनाता हूँ। मेरे पास जो है ना, जो टेक्स्ट आया है ना, उसमें कहते हैं कि अरे कहाँ चला गया, कहीं इधर उधर हो गया है वो। मैं हाँ, ये आ गया मिल गया। देखें, याह्या बख्तियार ने कोई सवाल किया है, तो क्यों इकट्ठे हुए, वो क्यों नहीं कहते कि तो भाई तुम भी काफिर हो, तुम भी काफिर हो, उनको काफिर कह रहे हो। कहते हैं मिर्ज़ा नासिर, इसका ये सवाल मुझसे जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं कोई वजह सोचूं अपने दिमाग से। हाँ जी, वजह सोचो करें अपने दिमाग यार, से। मैं हैरान हो गया यार, ये क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ वो कहते ना, मीर सलीम कहता ना, ऐदा मतलब ये होया। ये मैंने उन्होंने ये हैरानी का इजहार किया कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, सही बात है, कमाल है वैसे। ये डॉक्टर डू साहब बड़े चुप ने, अली भाई, खान भाई, ये सारे चुप ने, के सौ गए ने? जी अस्सलाम वालेकुम साकी भाई, की हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह दा फजल है, ठीक ठाक, तुसां सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी देर बाद नजर आए हो, किधर होंदे हो? मैं जरा मसरूफ सी, तुसी इंज करो जल्दी जल्दी मैनू सलामी दे लो। अच्छा, मैं समझ नहीं आया था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। मुबारक हो जी जनाब। ओ खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। सलामी हाजिर जनाब, अकाउंट नंबर सेंड करो, सलामी होनी पहुंच जाती था। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया भरावो, जज़ाकल्लाह। कदों तक ताशी भैन, तुसी हस रहे हो, वाकई गल सही है, सलामी दियो। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਲਵੋ, ਭੈਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਭਾਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਨ ਝਲਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਝਲਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਰਕ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਵੋ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਮਦ ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉतर जाएगा ना फिर आना। देखिए उनकी आधी बात आ रही है, आधी बात आ नहीं रही। वो बात उनके मुंह में ही फंस रही है, फायदा कोई भी नहीं है। फायदा कोई नहीं। ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਭਾਈ, ਆਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਸਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਹੋਰ। ਯਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਬ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵਜੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ का इंतजार था वो आ चुकी है, अब ये होगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਰੋਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੌਲਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇਹ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਭਾਈ। ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਏਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨੇ ਸਾਕੀ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਰਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ आई, ਵੇਖੀ नाइट राइडर भाई जो वीडियो उसकी जहाज की चलाते फाइटर जेट जो चला, नहीं मैंने नहीं देखी। वो आप देखिएगा कि वो कितनी उसके ऊपर फायरिंग वो हो रही है, और वो कैसी जहाज चला रहा है। हाँ जी यूट्यूब पर है? नहीं ये हर जगह टिकटॉक पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी आई हुई है। तो वो किस तरह वो चला रहा है, और ये S-400 जो सिस्टम है ये उसने डिस्ट्रॉय किया। और सारा जो ये उसने किया है डिस्ट्रॉय, एयर डिफेंस सिस्टम उनका सारा जो है ना यही उड़ा के आया है। जी जी जी, कामरान वसी। हाँ कामरान वसी। और मजे की बात देखो कि इनको तो फिर भी पाकिस्तान में कुछ नहीं लोग कहते, उनको तो यार अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, उनको तो चूड़े कहते हैं हम लोग सारे उधर। तो उनको गाली दे रहे हैं, कहते हैं है ही बेगैरत है वो लोग। हाँ जी, तो फिर देखें ये फर्क होता है ना, हम यही तो बात कर रहे हैं कि अब ये देखें कि अब दावे इनके क्या है, और एक मुसलमान और काफिर की जंग, और काफिरों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो काफिरों से भी बदतर है भाई। नहीं तो असल सपोर्ट इन्हां दी बनदी उधर है ना इंडिया वाला।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਸਾਕੀ ਭਾਈ। ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਜੰਗ ਐ ਥੋੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਜੰਗ ਵੇਖੀ यार ਜਾਂਦੀ कि ਜਿਹੜੇ वो तो ਦੋਸਤ है, लड़ रहे हैं माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ये पकड़ ही नहीं पा रहे उसको। हाँ यही तो बता रहा हूँ आपको। उसने माशाल्लाह जो उधर वो एक उसने मतलब उनको घुमाया हुआ था, कितनी उस पे वो फायरिंग और वो चीजें या कर रहे थे। लगातार या स्ट्रेट या ये होती है ट्रेनिंग, ये जो उसने चलाया। और नाइट राइडर भाई जब ये फ्लाई करने के लिए जाते हैं ना, हम्म, ये अपनी वसीयत लिख के साइन करके जाते हाँ, हैं। बिल्कुल। 80 to 90% चांस वापस ना आने के ना होते आने हैं। के होते, ना आने के होते हैं। या और फिर भी देखें जज्बा। और जिधर से ये आया उधर से तो इम्पॉसिबल था साकी भाई, जो इसके हाँ, ऊपर फायरिंग impossible था। उधर से इम्पॉसिबल था, जहाँ से ये बच के आया माशाल्लाह और तबाह करके आया। हालांकि वो रेंज में है, या ये नहीं कि आउट ऑफ रेंज है वो उनकी। एग्जैक्टली, ये सिर्फ उसका वो था कि उसने अलाइनमेंट बड़ी जबरदस्त की थी, जिधर वो हाँ। फायर कर रहे थे उधर से वो ड्रॉप कर देता था नीचे, हाँ फिर ऊपर उठाता था और फिर उधर जाके फायर, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से हाँ जबरदस्त की है खिलाड़ी। भाईजान इसीलिए तो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है ना कि दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है पाकिस्तान, या बिल्कुल और दुनिया की नंबर 1 SSG है पाकिस्तान की। बिल्कुल छा गया यार, वो छा गया बंदा। माशाल्लाह। नाइट राइडर भाई 2002 में ना ये अमेरिका के, बहरीन के और कतर के और 2-3 मुल्क थे, ये ट्रेनिंग करने आए पाकिस्तान में SSG की। 6 महीने की ट्रेनिंग थी, तो अल्लाह की कसम दूसरे महीने सारे हैंड्स अप कर गए। वो कहते हैं तुम लोग तो जानवर हो, तुम इंसान हो ही नहीं। या सर्वाइवल भी उनका बहुत मुश्किल, पता नहीं क्या क्या वो खाते हैं और पीते हैं ना। सर्वाइवल में जो सबसे मुश्किल काम होता है, मैंने तो किया हुआ है ना अपना डॉक्टर टू भाई। सर्वाइवल में 5 मिनट जो होता है ना, 5 मिनट, जी वो ना पिशावर के साथ इलाका है चराट, उधर करते हैं सर्वाइवल। दीवार के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं लोहे के, उसके अंदर दोनों हाथ डाल के और पीछे पाँव को 2 जो है ना वो बेल्ट डाल के खींच लेते हैं पीछे 2 बंदे, और 2 कैप्टन जो है ना वो लगातार 5 मिनट डंडे मारते हैं बंदे को। या ऐसे ही तो नहीं ट्रेनिंग होती फिर। पहले 5-10 डंडू का पता चलता है, उसके बाद बंदे का सारा जिस्म वैसे ही सुन्न हो जाता है। और ये अक्सर करते भी सर्दी में है। नहीं जी बहुत सख्त ट्रेनिंग है। अरे ये अमेरिका वाले बाकी सारे हैंड्स अप कर गए थे 1 महीने के बाद ही। देखिए पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी है कि ये हिडन करते हैं कोई ज़्यादा, बाकी जो करता है ना वो सारे दिखाते हैं कि ये कर रहे हैं या वो कर। पाकिस्तान की जो माशाल्लाह ट्रेनिंग है ना वो बहुत सख्त है, और वो होती भी उनकी मोस्टली इसी तरह ही है, खुफिया। तो वो तब पता लगता है जब जंग होती है ना, उसमें जो रिजल्ट आते हैं फिर असल पता चलता है। ये जो 3-4 दिन पाकिस्तान आर्मी ने रद्द अमल नहीं दिया था हमले का, इस 3-4-5 दिन में वो SSG के लोग ही हैं जो आगे जाके ना रक्की करते हैं पूरे इलाके की, इंडिया के अंदर घुस के। अच्छा वो ला के देते हैं पॉइंट, जिधर जिधर उनका मटेरियल पड़ा होता है ना, एमुनिशन पड़ा होता है जिधर, ये उधर से निकाल के लाते हैं इंफॉर्मेशन, तो ला के आगे देते हैं। नहीं इंडिया के पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तान के पास मतलब 1 वर्सेस 10 था। ये जो जहाँ तक ये बात की जाए ना एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान का 1 उनके 10, तो उसके मुकाबले में वो है, उसने कहा कि जी हमारा वो भी आया था DG ISPR, उसने कहा हमारा 1 भी तबाह नहीं हुआ, ला के दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ अगर हुआ तो, हमारा कोई 1 भी एयरक्राफ्ट ये तबाह नहीं हुआ, कोई जहाज वो नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। हाँ यूजर कौन है? यूजर तू गाला काट के ना जाना यार, तू की करना पिया।
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਫੌਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर डू भाई, कल ना मैं देख रहा था टिकटॉक पे, एक ना क्रिश्चियन टिकटॉक लड़की है, तो उसको किसी ने ना नीचे मैसेज मेंशन किया कि आपके भाई की तो धूम मची हुई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तो कहती है आप चले आपकी मुबारकबाद मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आपको ये किसने कह दिया है कि वो मेरा भाई है? वो तो पाकिस्तान का बेटा है। या तो जिस जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान ने उसको चुना हुआ था, उसने अपनी वो ड्यूटी अदा की है। हाँ, उसकी जो है ना कामयाबी पर हमें खुशी ज़रूर है। तो ये होती है यकजहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ का खाते हैं ना वहीं के गुण गाते हैं। या ये होती है यकजहती। इसे इन क्या रज़इयों को क्या देखें, पता ये ये क्या जो- होती है यकजहती ये और जो- बहादुरी। दूसरी अकलियतें हैं ना, जो इवन हिंदू ले लें, इवन सिख ले लें ना, पारसी ले लें, वो इस्माइली ले लें, सारे वो पाकिस्तान को मुल्क समझते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत है उन्हें, और वो हमारी तरह उनका दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए। ये जो कादियानी है ना, इनका तो हाल ही बहुत बुरा हुआ है। ये तो इवन कहते हैं हिंदू बस, जो है वो बड़े यूनाइटेड भाई, हाँ, जो आए हैं वो बड़ी तारीफ वो जो कहते हैं हम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सिख लिए ये कर नहीं, देंगे जो वो कर देंगे। पाकिस्तानी सिख हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनकी मोहब्बतें पाकिस्तान के साथ ऐसी हैं जैसे हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ईसाई जी, जिस तरह हमारा मुल्क है बिरादरी उसी की तरह उनका ये मुल्क है। उनका भी है, या बिल्कुल। अभी ये तो वो चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो गया, मनाजर होंगे जो हम सोशल मीडिया पे नहीं देख सकते, या जो दिखाने मुनासिब नहीं है। वो अब इंडिया को देखे बहुत ना, कुछ है, गप्पे बहुत मारी कुछ जा है। रहा उधर बैठ के, तो कब्जा कर लिया कोयटा पे, पेशावर पे, भारतीय सेना दाखिल हो गई, बॉर्डर क्रॉस कर ली। इतनी भिस्ती हुई है, उनके अपने इन्फ्लुएंसर बैठ के भिस्ती कर रहे हैं कि यार क्या तुम लोग पागल जाहिल हो, हमें वो उधर अब कुछ भी नहीं हुआ, अपने सारी तबाही करा के आप कह रहे हो कि उनके कब्जे कर लिए हैं। ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਹੈ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਅਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। चल ए बड़ी इथे मतलब बाहर भी यही मसला है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਲਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। चलो जी कोई गल नहीं, अल्लाह ताला ने छड़ दे। ਅਸਦ ਲੈ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल सही गल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬੋਨਟ। ਬੋਨਟ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਬੀ ਜੋ ਮਾਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੌਣ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਨਾਲੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਲਾਮ।
खामोशी छा गई है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ही खामोशी छा गई, मैं समझा शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। हाँ जी। आसिफ भाई हमारा ना दरअसल ये होता है कि 24 घंटे तो लाइव चलती है ना साहिल भाई की, या फिर इस तरह होता है कि बीच में ना हमारी शिफ्टें लग जाती है। या अब हमारे ऑलमोस्ट ना कोई 3 बंदों के तो फुल रात के 1-2 बज रहे हैं, तो वो उस टाइम ना ज़रा नींद में होते हैं, उसमें से कोई जाग भी रहा होता है। एक भाई तुम्हारा जाग ही रहा होता है, बाकी नाइट राइडर भाई का मेरे ख्याल से भी 11 बजे होंगे या 10 बजे होंगे तकरीबन, हाँ 10 बज रहे हैं। 10 बजे हैं। तो इस तरह फिर हम वो 24 घंटे चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत ना सही। ज़रा इस टाइम ज़रा, क्योंकि कनाडा वालों के जो इस टाइम रात हो जाती है, थोड़ा सा ना जी, ज़रा जी। सुस्त हो जाते हैं। तो आपके 10 बज रहे हैं का मतलब है कि आप कहाँ कैलिफोर्निया वाली साइड पे रहते हैं? हाँ जी कैलिफोर्निया। सही। क्योंकि हमारे तकरीबन 11 बज रहे हैं। आप किधर हैं? मैं माउंटेन टाइम जोन में। अच्छा माउंटेन, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका। जी कनाडा में। माउंटेन, अच्छा आप कनाडा में हैं। जी। हाँ। कनाडा में ये किधर है आसिफ भाई? मुझे तो आप नहीं इस पता। तरफ फिर इसका मतलब है ये इस तरफ होंगे, अल्बर्टा मोंटाना वगैरह, मोंटाना वगैरह की साइड। हाँ बिल्कुल, मोंटाना से नॉर्थ पे अल्बर्टा है ना। हाँ हम्म, राइट। सही है सही है सही सही। वो तो बहुत खूबसूरत इलाका है, जबरदस्त। जी जी, वो बहुत जो खूबसूरत। माउंटेन का एरिया है या बहुत खूबसूरत है, बल्कि ये नीचे तक जा रहा है ना, अमेरिका हाँ। में भी, अमेरिका में भी जा रहा है। हाँ वहाँ भी है, तो मोंटाना हो गया, आइडाहो हो गया, हाँ ये बहुत खूबसूरत इलाका है। हाँ, मुझे याद है कि 2019 में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक दिन की दरमियान में छुट्टी मिली, तो मैंने कहा कि चलो आओ हम सारे चलते हैं। तो मोंटाना गए हम, वहाँ पर एक है ग्लेशियर नेशनल पार्क। तो जब हम विंडो पे गए ना इमिग्रेशन की, तो कहता है कि कितने दिन के लिए आ रहे हो अमेरिका? तो मैंने कहा बस हम शाम में वापस चले जाएंगे। कहता है क्या? अच्छा। मैंने कहा आज छुट्टी नहीं है हमारे पास ना। तो कहता है माउंटेन आके एक दिन में कैसे इंसान देख सकता है? मैं कहा क्या करें, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे कभी। या नहीं, वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है ये सारा, जो है ना माउंटेन, ये रेंज सारी वाशिंगटन, आइडाहो, मोंटाना, ये सारा रेंज जो चल रही है नॉर्थ, बहुत खूबसूरत है। ये कैलगरी में आसिफ भाई आपका जो है वो सॉरी कैलगरी जो है ये इसमें ही है ना? कैलगरी अल्बर्टा में है। हाँ तकरीबन 2.5 घंटे के फासले पे है हमारे। अच्छा, तो ये बैफ जो है ये आपके पास होगा फिर? बैंफ जो है वो कैलगरी के पास है, और मतलब हम लोग माउंटेन से तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव पे हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो बैफ का ये बहुत है सुना हुआ है उधर, तो बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। वो सिर्फ बैंफ ही नहीं, असल में ये 3-4 नेशनल पार्क्स हैं जो इकट्ठे आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवाइड किए हुए हैं, और कोई बात नहीं, पार्क तो एक ही है, नेशनल पार्क्स हैं। उसमें बैंफ है, बैंफ के अलावा जैस्पर है, योहो है, योहो, उसके अलावा कूटनी, ठीक है ना। तो ये 4 पार्क्स हैं जो इकट्ठे हैं, ठीक है। उसके बाद माउंटेन रेंज चल रही है, लेकिन ये के दरमियान में उन्होंने कोई नॉन नेशनल पार्क्स भी रखे हुए हैं। उसके बाद जो है वो एक है वाटरटन पार्क। तो वाटरटन पार्क जो है वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है। या नाइस नाइस। आपके तो कैलिफोर्निया में पानी पानी है आगे नाइट राइडर भाई, एंड है वो मेरे ख्याल से, एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में वो है,
जो लॉस एंजलिस का एरिया है, इधर लास वेगस के साथ है ये सारा एरिया, और उधर एरिजोना की तरफ